Welcome to English conversation class for first grade today. Today is Wednesday, April 22nd, 2020. Hello, good morning students. I'm Mr. John. How are you today? I hope you are in a good health. Okay. Goals. The main goal of English conversation is learning by doing. Jadi artinya belajar dengan cara melakukannya. Artinya segala yang telah kita pelajari di bahasa Inggris, baik itu vocabulary-nya, dialognya, dan juga pengucapannya, itu semua kita praktekkan langsung melalui percakapan kepada lawan bicara kita atau teman kita. Okay. Another goals. 1. To provide maximum conversation practice for the students. Artinya kita menyediakan latihan percakapan yang maksimal kepada peserta didik. And then to ensure that the students is fluent in English. Artinya memastikan bahwa peserta didik bisa lancar atau fasih bercakap bahasa Inggris nantinya, seperti itu. Okay. Next. So this is review in unit 7 about the weather. In this unit, we learned, artinya kita telah mempelajari apa di unit ini gitu ya. 1. To talk about the weather. Nah, di sini kita telah mempelajari tentang cuaca. Ada 4 ya. Sunny, rainy, windy, and snowy. Sunny itu berarti artinya cuacanya sedang cerah. And then rainy, artinya cuacanya sedang hujan ya. And then windy, artinya cuacanya sedang berangin ya. And then last one, snowy, artinya cuacanya sedang bersalju. Oke, next, to count to 6 ya, kita telah mempelajari menghitung 1 sampai 6. And then to talk about clothes ya, such as sweater, t-shirt, shorts, hat, and etc. And then to learn the letters X to Z. Okay, next. So this is short story in Unit 7 about the weather. Conversation in Lesson 1 about It's Sunny. Jadi ini ada cerita pendek yang telah kemarin kita pelajari ya, terdiri dari 4 yang membahas tentang the weather atau cuaca seperti itu ya. Start from number 1. It's sunny. It's hot. I like sunny weather. Artinya ini cuacanya cerah. Ini juga cuacanya panas. Tapi aku suka cuaca yang cerah seperti itu. And then number 2, and now it's raining. Dan sekarang hujan. Number 3, I like windy weather. Artinya aku suka cuaca yang berangin ya, karena dia ingin bermain layangan ya. Okay. And then last one, I like snowy weather. Me too. Nah, artinya saya suka cuaca yang bersalju gitu ya, karena mereka ingin bermain lempar bola salju seperti itu. Okay, next. Okay, so this is review in unit 8 about food. In this unit, we learned, ya, jadi yang telah kita pelajari di unit 8 ini apa saja? Okay, 1. To name food. Jadi nama-nama makanan. Such as sandwich, pears, oranges, bananas, and etc. Ya, sandwich, kemudian buah pir, kemudian buah jeruk, buah pisang, dan lainnya. And then to talk about your favorite food. Jadi membicarakan tentang makanan kesukaanmu seperti itu ya. And then to count to 10, menghitung angka sampai 10. And then to learn the letter A to Z. Jadi kita kemarin sudah belajar phonicsnya itu dari A sampai Z seperti itu. Okay, next. So this is short story in unit 8 about food. Conversation in lesson 1 about I like oranges. Nah, jadi ini ada sepotong cerita pendek seperti yang tadi telah kita bahas, terdiri dari 4 gambar. Di sini membicarakan tentang buah kesukaan teman-teman kita ini ya. Oke, start from number 1.
Kate says, "Yummy, a banana. I like bananas." And then Fred says, "Yummy, an apple. I like apples." Number 2, "Yummy, I like pears," Honey said. Number 3, "Yuck, I don't like pears," Snaps said. And then the last one, Teddy says, "I like oranges." Okay. And then Snape says, "Oh, I don't like oranges." Nah, jadi di sini kita lihat di sini mereka memakan buah pisang dan buah apel. Kemudian di cerita kedua, Honey sedang memakan buah pir. Dan yang ketiga, Snape tidak suka buah pir. Nah, di cerita yang keempat, Chetty suka buah jeruk, namun si Snape juga tidak suka buah jeruk, seperti itu. Okay, next. Well, this is the material of English conversation class for today. As usual, here's dialogue text. I'll teach you how to say it. Ya, jadi ini adalah materi EC kita untuk hari ini, yang dimana anak-anak harus hafalkan. Kemudian nanti anak-anak dialog bersama orang tua, terus direkam dan dikirim melalui GCR ya. Nah, di sini Mister akan ajarkan bagaimana cara mengucapkannya, dan seperti biasa, yang A ini berarti untuk perempuan dan yang B ini untuk laki-laki ya. Oke. Start from student A or girl. Girl, hello, good morning. Boy, hi, good morning my friend. Girl, today is sunny day. I'll go to market to buy some fruit with my mom. Boy, it's so hot today. I'm now wearing a red t-shirt and blue shorts. Girl, we can see clouds on sunny weather. Look at the sky. Boy, wow, there are many clouds in the sky. Girl, yes, I like snowy weather. I can play ice skate with my dad. Boy, oh, I like snowy weather too. I can play sledge with my brother. Girl, that's good. Okay, see you later my friend. Boy, see you. Okay, next. Okay, so this is the homework. 1. That was the dialogue text that you have to memorize it well. Jadi tadi kita sudah membaca tentang dialog teksnya, yang dimana anak-anak harus hafalkan ya, seperti biasa. And then you have to do conversation with your partner, family members, and record it into video and upload the video to the Google Classroom. Artinya adalah anak-anak melakukan percakapan bersama dengan pasangan, yaitu anggota keluarga, boleh papa, mama, atau saudara ya. And then record it into video, artinya direkam ke video dan kemudian videonya diupload ke Google Classroom seperti saat mengumpulkan PTS praktek seperti kemarin. And then this is the homework for students. This homework required to fulfill third and fourth daily test English conversation. Artinya PR ini adalah sebagai syarat memperoleh nilai harian mata pelajaran EC yang ketiga dan keempat, atau lebih dikenal sebagai NH3 dan NH4. Okay, next. Homework rules. Ya, A is for student girl and B is for student boy. Ya, jadi kalau yang A ini adalah untuk murid yang perempuan. Kalau yang B berarti untuk murid yang laki-laki. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau yang perempuan cukup menghafalkan dialog yang A saja, kalau yang laki-laki menghafalkan dialog yang B saja. And then duration of video is 3 minutes max. Jadi durasi videonya itu cukup 3 menit maksimal supaya tidak terlalu panjang. And then don't read the dialogue text when in video. Jadi saat direkam videonya tidak diperkenankan untuk membaca teks karena sudah harus dihafalkan. And then deadline for uploading video
Wednesday, April 29, 2020 to Google Classroom or GCR. Jadi, batas pengumpulan penguploadan video itu hari Rabu, tanggal 29 April 2020 ke Google Classroom, seperti saat mengumpulkan PTS kemarin. For score rubric, pronunciation atau pengucapan itu 25-40, and then fluency, kelancaran 15-30, and intonation, intonasi tinggi rendahnya suara itu 15-30. Jadi jika ditotal, jika sempurna akan menjadi nilai 100 seperti itu. Okay, thank you for watching this video lessons. This is the end of English conversation class for first grade today. Today is Wednesday, April 22nd, 2020. Okay, good morning and thank you.